LPG की कीमत में इजाफे के बाद फैसलाबाद में रिक्शों के किरायों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया, जिससे महंगाई से तंग शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ चुकी हैं। कि हम बार बार लॉकडाउन की या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो बढ़ रही हैं उस पर तशवीश का इजहार करते हुए क्यों कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम का काम स्टार्ट कर दिया जाए, जबकि फौरन आप जैसे जो जहादीदा दोस्त हैं वो कहते हैं कि आपने तो अपने ज़खायर 4 से 6 हफ्ते पे लेकर चले गए हैं। ज़खायर आपके मौजूद हैं, स्टेट ऑफ हरमुज जो है वो आपके लिए खुला हुआ है, 20-20 जहाज आपके फ्लैग के आ रहे हैं, जब आपकी रसद भी मुतासिर नहीं हो रही आपके पास तो रुपए देती थी, अब वो मुझे 50 रुपए उठाना पड़ रहा है किराया। आगे मैंने गाड़ी पे भी जाना है, मुझे उसका भी किराया उठाना पड़ेगा। हमारी एक मिनिमम सी सैलरी है, उसमें हम ये किराया अफोर्ड करें, आगे अफोर्ड करें, हमारे पास कुछ नहीं बचता इसमें, बस ये किरायों में ही रह गए हम। तो किराए जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर इस वाले से हम बात करते हैं रिक्शा ड्राइवर से, तो उनका ये कहना है कि सरकारी रेट तो 304 रुपए है, तमाम उनको जो LPG है वो 450 से 400 अगर यूज करेंगे आपको नहीं लगता? मजहब कार्ड नहीं है कि वो आपका क्वेश्चन था कि OIC क्यों नहीं यूनाइटेड नहीं हो रहा। मेरा उसके ऊपर था कि ये दो चीजें हैं ना, नेकी और बदी। ठीक है, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। मुस्लिम चाहेंगे इकट्ठे होना, नॉन मुस्लिम चाहेंगे इनको इकट्ठे नहीं होना, नहीं होने देना। ठीक है, मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठे नहीं हो रहे तो उसके पीछे तो जो और नॉन मुस्लिम ताकतें हैं जो कॉन्स्पिरेसीज कर रही हैं, तो वो जो इकट्ठे नहीं होती उनकी। अब ये बताएं कि हमने कुछ अर्सा पहले अपने जो वर्किंग डेज थे कम किए, तालीमी इदारे बंद किए, मकसद ये था कि पेट्रोल की बचत कम हो, यहां तक कि हमने मोटरवे पे जो स्पीड लिमिट है वो भी कम कर दी, 120 से 100 कर दी, और लोगों के चलान हुए कि भाई आप आपका भी हुआ कि 110 पे क्यों चला रहे हैं, आप 100 पे आ जाए, क्योंकि लोगों को तो यही ख्याल है ना कि 120 है स्पीड लिमिट। इंडिया में तो सर जो हालात है ना, मुझे लगता है वहां पे श्रीलंका वाले हालात बन जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास नहीं, सब खाने को कुछ नहीं है, पक्केगा कुछ तो खाएंगे ना। फिर दूसरी बात यह है कि वहां पर गैस बिल्कुल नहीं रही, वहां पर बिल्कुल किसी को है कि पाकिस्तानी भारत को बर्बाद होते देखना चाहते हैं। कल पाकिस्तान की मीडिया का एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तानियों का कहना है कि भारतीय लोग तो भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाना बनाने के लिए गैस नहीं है और भारत की स्थिति हमसे ज्यादा खराब है, वहां पर लोग ज्यादा भूखमरी से मरेंगे। जबकि इसका उल्टा हुआ है, पाकिस्तान की मीडिया अब शहबाज शरीफ को ही गालियां दे रही है कि जब तुम इतने बड़े डिप्लोमेसी किंग थे, इतने LPG की कीमत में इजाफे के बाद फैसलाबाद में रिक्शों के किरायों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया, जिससे महंगाई से तंग शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ चुकी हैं। मजीद क्या तफसीलात जान लेते हैं, नईम कैसर हमारे साथ मौजूद हैं। जी नईम, बताइए। जी देखिए, LPG की कीमत में 78 रुपए किलो का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद फैसलाबाद में LPG की कीमत 304 रुपए फी किलो हो चुकी है और इससे महंगाई का तूफान आ चुका है। जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं और चिंची ड्राइवर्स हैं, उनकी जानब से किराए एक बार फिर बढ़ा दिए गए हैं। फी स्टॉप अब किराया जो है कम से कम किराया 50 फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि हम बार बार लॉकडाउन की या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो बढ़ रही हैं उस पर तशवीश का इजहार करते हुए क्यों कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम का काम स्टार्ट कर दिया जाए, जबकि फौरन आप जैसे जो जहादीदा दोस्त हैं वो कहते हैं कि आपने तो अपने ज़खायर 4 से 6 हफ्ते पे लेकर चले गए हैं। ज़खायर आपके मौजूद हैं, स्टेट ऑफ हरमुज जो है वो आपके लिए खुला हुआ है, 20-20 जहाज आपके फ्लैग के आ रहे हैं, जब आपकी रसद भी मुतासिर नहीं हो रही आपके पास तो मकसद है कि नहीं, पाकिस्तान अगर चाहे तो नहीं, जो हमें जरूरत है 2 या 3, ठीक है, तो फिर भी अगर आपकी रसद मुतासिर नहीं हो रही तो आप हमें घरों को बैठने का कह रहे हैं। देखिए, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। अर्ज ये है कि आपको पता है कि हमारी एक जो है वो ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम तरक्की पजीर मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। हमारी इकोनॉमी के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल का फर्क बड़ा मैटर करता है। जी। यानी बात यह है कि अगर हम पहले पेट्रोल के पैसे फॉर एग्जाम्पल 150 रुपए पे कर रहे थे, टैक्स मिला के कीमत 250 रुपए थी, अब वही पैसे हम पे कर रहे हैं 300 रुपए या 325 रुपए। इट मींस कि आपका इंपोर्ट बिल जो है वो अगर 32 अरब डॉलर बन रहा था, अगर वो 45 अरब डॉलर पे चला जाता है और आपका एक्सपोर्ट बिल जो चीजें आप बाहर भेज रहे हैं वो होते 30 अरब डॉलर, तो 10-15 अरब डॉलर का अगर डिफरेंस आ जाता है तो फिर क्या होगा? तो लामहला आपकी इकोनॉमी पे बोझ बनेगा, आपके रुपए की कदर बुरे तरीके से मुतासिर होगी। और मैं आपको एक जेन्युइनली बात बताऊं, 120 डॉलर अगर फी बैरल कीमत चली जाए, हमारी इकोनॉमी तो उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। 118 तक तो पहुंचने वाली है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, तो फेडरल गवर्नमेंट ने अभी तो हमारा बिल तकरीबन 3.5-4 अरब डॉलर बताया। वही मैं कह रहा हूं ना कि अगर आने वाले दिनों में सूरत-ए-हाल बढ़ती है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। इस वजह से नहीं कि हमारे पास ज़खायर कम है, या इस वजह से कि हमारे पास रसद आ नहीं रही, इस वजह से कि अगर चीज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो लामहला हमें डॉलर बाहर भेजना पड़ेगा। अगर डॉलर पाकिस्तान से बाहर जाता है जबकि हमारी एक्सपोर्ट के अंदर डॉलर अंदर नहीं आता उतना, तो लामहला आपकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। तो इस वजह से ये बात हमने चारों सूबों के सामने रखी और वजीर आज़म साहब चलकर ऐवान सदर गए,
عام طور پہ صدر کا ایک زیر سیریمونیل پوزیشن ہے, کانسٹیٹیوشنل اگر آپ کہیں اس کو میں وزیر اعظم نے از ناٹ باؤنڈ کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے چاروں صوبوں کو چیف ایگزیکٹو تو وہ ہیں لیکن ریاستی سربراہ میں وہی بتا رہا ہوں, اسی لیے گئے تاکہ اس اہم ترین معاملے پہ سب کو اعتماد ملے. لیکن ظاہر ہے ہمارا کس نے اٹھایا؟ دیکھیے سب کا تھا, پنجاب کا بھی تھا, سب کا تھا, یعنی سب کے اپنے کنسرن. اب یہ بتائیں کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے اپنے جو ورکنگ ڈیز تھے کم کیے, تعلیمی ادارے بند کیے, مقصد یہ تھا کہ پیٹرول کی بچت کم ہو, یہاں تک کہ ہم نے موٹر وے پہ جو سپیڈ لیمٹ ہے وہ بھی کم کر دی, 120 سے 100 کر دی, اور لوگوں کے چلان ہوئے کہ بھئی آپ آپ کا بھی ہوا کہ 110 پہ کیوں چلا رہے ہیں, آپ 100 پہ آ جائیں, کیونکہ لوگوں کو تو یہی خیال ہے نا کہ 120 ہے سپیڈ لیمٹ. تو لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نے اقدامات کیے تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ پیٹرول کی کافی بچت ہوئی ہے؟ فائدہ اس کا میر صاحب یہ ابھی تک لیٹسٹ جو اعداد و شمار ہیں پیٹرول کنزمپشن کے مارچ کے مہینے میں, کل یسٹرڈے تک 24% اس میں اضافہ ہوا ہے. ان سارے اقدامات کے باوجود ہماری مارچ کی 30 مارچ تک جو فیول کنزمپشن ہے 24% زیادہ ہو گئی ہے فروری کے مقابلے میں. 2 دن کا الاؤنس دے دیں, فروری چھوٹا مہینہ تھا, جو مارچ بڑا مہینہ تھا, لیکن 24% ان سارے اقدامات کے باوجود. اب مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر نے اس پہ ابھی تک اجلاس کیوں نہیں بلایا. اب ہوا کیوں ہے؟ کیا ہم نے فیول کنزمپشن نہیں کی یا کچھ اور؟ اگر یوز کریں گے آپ کو نہیں لگتا مذہب کارڈ نہیں ہے کہ وہ آپ کا کوشچن تھا کہ OIC کیوں نہیں یونائٹڈ نہیں ہو رہا. میرا اس کے اوپر تھا کہ یہ 2 چیزیں ہیں نا, نیکی اور بدی. ٹھیک ہے, مسلم اور نان مسلم. مسلم چاہیں گے اکٹھے ہونا, نان مسلم چاہیں گے ان کو اکٹھے نہیں ہونا, نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے, مسلم کنٹریز اکٹھے نہیں ہو رہے تو اس کے پیچھے تو جو اور نان مسلم طاقتیں ہیں جو کانسپیرنسیز کر رہی ہیں, تو وہ جو اکٹھے نہیں ہوتی ان کی وجہ سے اکٹھے نہیں ہو رہے. میرا پوائنٹ اس کے اوپر یہ تھا. اور اچھے برے لوگ تو دونوں جگہ ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. یہ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں. میرا پوائنٹ اس کے اوپر یہ ہے کہ مسلم اور نان مسلم اچھے برے لوگ ہر جگہ, یہ چیز وہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. لیکن جو ازل سے بات ہے کہ نیکی اور بدی کی, ہمارے کنسیپٹ شیطان ہمارا دشمن ہے. ایران کے لیے کوئی میسج ہے ایران کے لوگوں کے لیے جیسے وہ جنگ لڑ رہے ہیں, کیا وہ کانفیڈنٹ, آپ اسے کانفیڈنس کہیں گے یا اوور کانفیڈنس؟ میں ان کے لیے دعا کروں کہ وہ اسٹے اسٹرانگ, وہ اسی جذبے کے ساتھ لڑتے رہیں. وہ دیکھیں وہ ایک اسلامی ریاست کو تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا, وہ ایک فلسفی انقلاب کو تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. وہ نہیں, میں کہتا ہوں کسی دوستوں پاکستان کا ڈپٹی پردھان منتری اسحاق ڈار اس نے ایک پوسٹ ڈالی تھی ایکس کے اوپر کہ 20 جو ہمارے ٹینکر ہیں گیس اور تیل کے وہ اسٹریٹ آف ہرموز سے نکلنے والے ہیں. اب 20 ٹینکر کافی ہیں پاکستان کے لیے 2-4 دن کے لیے گیس اور ڈیزل پیٹرول دینے کے لیے, پرنتو اس کے باوجود بھی پاکستان کے اندر گیس اور ڈیزل پیٹرول کی قلت مچ گئی ہے. قلت سب جگہ پر ہے, بھارت کے اندر بھی ہے, پر بھارت کے اندر قلت اس لیے کم ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر ڈیزل پیٹرول کا پریاپت بھنڈار ہے, پرنتو لوگ بلک میں بائنگ کر لیتے ہیں, اسٹاک بھی کر رہے ہیں لوگ, جس کے کارن سے پیٹرول پمپ کے اوپر بھیڑ دیکھی جا رہی ہے. پر پاکستان کے حالات دوسرے پرکار کے ہیں. اب پاکستان کی میڈیا نے شہباز شریف کو ہی دھونا سٹارٹ کر دیا ہے کہ تم تو بہت بڑے ڈپلومیسی کنگ بن رہے تھے, امریکہ تم سے سب پوچھ کر رہا ہے, ایران تم سے معافیاں مانگتا پھر رہا ہے, تو پھر پاکستان میں گیس کی قلت کیوں آ گئی ہے؟ کیونکہ پاکستان میں 1 کلو گیس کا پرائز 304 پاکستانی روپے ہو چکا ہے. ساتھ میں پیٹرول ڈیزل کی بھی قلت ہے, اس لیے پاکستان کی سرکار بول رہی ہے کہ اب جنتا گھر پر بیٹھے اور ورک فرام ہوم کرے, کیونکہ پاکستان کے پاس ڈیزل اور پیٹرول نہیں بچا ہے.